This conference will now be recorded. This ପ୍ରଣତି ଲାଇନ୍ ରେ conference ଛଅ will now be recorded. ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ହବ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପଢିବ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ପେଜ ଟା तनुश्री त्रिपाठी गुरु वंदना करिए। तनुश्री त्रिपाठी जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। रुह शंखध्वनि पर आरंभ करिए। आज्ञा दादा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जगं व्याप्तं येन कृष्णचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरारुधितं तत्तो न गुरारेधतं तपः तत्तो ज्ञान परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरानादेश्च गुरु परम दैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परम सुखदं केवलं ज्ञानमते द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वं स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वाधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुतं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। एबे गुरु वंदना परे सत्यानुसरण पाठ आरंभ हब। ओडिया रे सत्यानुसरण पाठ करिवे प्रणति प्रियदर्शिनी दशपल्ला जिला नयागढ़ ओडिशा। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेमा श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद ग्रंथ पाठ। अर्थ मान जश इत्यादि पाइबा सारी मते ठाकुर सजाई भक्त हुआ नहीं। सावधान हुआ ठकी जीव। तुमर ठाकुरत्व जागृत न हेले केही तुमर केंद्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताहा ही पाइब। भारतर अवनति डिजेनेरेशन सेही समय आरंभ होइछि जे समय भारतवासी पाखरे अमृत भगवान असीम होई उठिछन्ति। ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना आरंभ होइछि। भारत
ଭବିଷ୍ୟତ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ଭୁଲି ଜଗତର ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ ଆଉ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆଟାଚ୍ଡ ହୁଅ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀକୁ ଅଧିକାର କରି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଅନୁତାପ କର କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ରଖ ଯେପରି ପୁନରାୟ ଅନୁତପ୍ତ ହେବାକୁ ନ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁତପ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ ପରମ ପିତା ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ କ୍ଷମା ପାଇଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆସୁଛି ଆଉ ତାହା ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ବିନତି ଶାନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଯେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁନରାୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ରତ ହୁଏ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ସେ ସତ୍ୱରେ ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗତିରେ ପତିତ ହେବ। କେବଳ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଅନୁତାପ କରିବା ଅନୁତାପ ନୁହେଁ ତାହା ଆହୁରି ଅନ୍ତରରେ ଅନୁତାପ ଆସିବାର ଅନ୍ତରା। ପ୍ରକୃତ ଅନୁତାପ ଆସିଲେ ତାହା ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଉଣା ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ବାଣୀ ନମ୍ବର ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିଲା 99 100 101 ନା ତମେ ଆଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପଢିଲ ଏବେ 99 100 101 ଟା ପଢିଦିଅ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପଢିବା ପାଇଁକା। ଆଜ୍ଞା। ଏଟା 33 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ବାହାର କର। पेज नंबर 33। ଆଜ୍ଞା। ହସ ଯଦି ନିଜର କଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସଂସାରୀ ସାଜ ସେଇଠୁ ପଢ ତା ପୂର୍ବଟା ଯଦି ନିଜର କଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସଂସାରୀ ସାଜ। ହଁ ଯଦି ନିଜର କଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସଂସାରୀ ସାଜ ଅନ୍ୟ ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସାଜ ନାହିଁ ବରଂ ନିଜ ଦୁଃଖ ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସାଜ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବେଳକୁ ସଂସାରୀ ସାଜ ଏପରି ଭେଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଯଦି ମଣିଷ ହୁଅ ତ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ହସ ଆଉ ପରେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦ। ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଅପସନ୍ଦ କର ତେବେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ମର ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। यापरे हिंदी रे सत्यानुसरण पाठ करेंगे नेत्रिभा कुमार सिन्हा भटिंडारू। जय गुरु दादा। जय गुरु पढ़ा पढ़। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा स्वहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद पाठ। यदि अपने कष्ट के समय संसारी बनते हो तो दूसरे के समय ब्रह्मज्ञानी मत बनो बल्कि अपने दुख के समय ब्रह्मज्ञानी बनो और दूसरे के समय संसारी। ऐसा कृत्रिम भाव भी अच्छा है। यदि मनुष्य हो तो अपने दुख में हंसो और दूसरे के दुख में रो। अपनी मृत्यु यदि नापसंद करते हो तो कभी भी किसी को मरो न कहो। शांति शांति शांति। जय गुरु दादा। जय गुरु। यापरे इंग्लिश रे सत्यानुसरण पाठ करेंगे स्नेहाल स्वरूप कोलकाता से। स्नेहाल स्वरूप लाइन में हाँ पढ़िए। Shri Shri, if you become secular at the time of your own difficulties, don't forget to be spiritual at the time of others. Rather be spiritual at the time of your own difficulties and secular at that of others. Even such a pretension is good. If you be a man, you will laugh at your own grief and wipe at that of others. If you dislike your own death, never say die to others. Jai Guru. जय गुरु। आज सत्यानुसरण जो विषय पढ़ाला ओडिया हिंदी इंग्लिश रे से विषय को श्री ठाकुर ये गुरुत्व जिनस शेष जो आम पढ़ले निजर मृत्यु अपसंद कर केबे हेले काहाकू मर बोली कह ना ता पूर्व कहला हस कथा ता पूर्व कह दुख कथा तेणु से जिनसा आम आलोचना करिया परवर्ती मुहूर्त निज उपरे गुरुत्वटा सब दिखाई निजे केमी दुख सहिया पड़ो निजे केमी निजे सब जिनसा निज जीवन में अनुभव कला अन्य से उदाहरण आलोचना परवर्ती मुहूर्त करवा। एबे
तृतीय पर्याय नारी नीति पाठ हम ओडिया रे पाठ करिवे लक्ष्मीप्रिया पंडा जलेश्वर। जय गुरु दादा। जय गुरु। पढ़ नारी नीति पढ़। ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ। ସୂଚି ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ସବୁ ସମୟରେ ସୂଚି ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଅ। ତୁମର ଶରୀର ଓ ଚାରିଦିଗକୁ ଯେପରି ସଫାସୁତୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ, ମଇଳା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନଥାଏ, ସଜ୍ଜିତ କରି ରଖ। ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱସ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ତାହା ବୋଲି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଓ ସୁସ୍ଥ ଓ ତୃପ୍ତି ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବ। ଅଶୁଚି ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ପାଟିକ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। या परे हिंदी रे नारी नीति पाठ करिवे अनन्या स्वाई रायपुर। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रीमुख निःसृत वाणी नारी नीति पाठ करने जा रही हूँ। शुचि और परिच्छन्नता। सर्वथा शुचि और परिच्छन्न रहो। तुम्हारा शरीर और चतुर्दिक मानो सज्जित परिष्कार परिच्छन्न रहे, मैला दुर्गंध या बिखरे न रहे, सज्जित कर रखो। देखते ही मानो सुंदर और स्वस्ति का अनुभव हो। इसका अर्थ यह नहीं कि पाक साफ रहने की सनक तुम पर सवार हो। देखो कि स्वस्थ और तृप्ति तुम्हें अभिनंदित करेगी। अशुचि और अपरिच्छन्नता पातियों में ये भी कम नहीं है। जय गुरु। जय गुरु। या परे इंग्लिश नारी नीति पाठ करिवे लीना पुष्टि करंजिया। जय गुरु। जय गुरु। Reading of Holy नीलिमा पढ़। Narinity. Purity and cleanliness. Remain pure and clean. May your body and surroundings always speak and span. May there be in them no dirtiness, bad odor, or disorder. Put them in order so that the moment they are seen, beauty and comfort may be felt. But do not make a fad or fetish of cleanliness. You will see health and comfort will congratulate you. Among the depravities, impurity and uncleanliness are the least. Om Swasti Swasti Swasti. Jai Guru. जय गुरु। छोट छोट पिला माने तांकर कुनी कुनी कंठरे ए जो जिनस गुड़िक पढ़ी पढ़ा चेष्टा करुछंती परवर्ती मुहूर्त निज जीवन उपरे प्रभाव पड़िबो। तेणु आज जो विषय पढ़ागला सूची और परिच्छन्नता, ये सूची परिच्छन्नता उपरे श्री श्री ठाकुर एते गुरुत्व देइछंती। 132 वर्ष तळु जोटा तांको जीवन रे देखा जाइतला आज सतरे परिणत होईछि। जो माने सुनु नथिले, जो माने जानु नथिले, जो माने ताको मानु नथिले, आज सारा विश्व नतमस्तक होईछि जे सूची और परिच्छन्नता रहिले मनुष्य निरोग रही पारिबो, शांति रही पारिबो। जहाँ जे समस्त कहे मास्क पिंधा दूरत्व मेंटेन करने अनिवार्य कारण रे कुआडे न जीवा पाइका। तेणु निहाती जोड़ा जरूरी से काम गुड़िक करने कथा एवं प्रत्येक जिनिस को सुचारू रूपे किभली आमे निज घरे हो बा बाहर हो सबु जगार ये जिनिसटा उपरे गुरुत्व देले निज जीवन रे आमे स्वस्ति अनुभव करि परिबा। ताहा शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो। जाओ या परे परवर्ती पर्याय भजन कार्यक्रम। भजन कार्यक्रम रे प्रथमे भजन गाइबे प्रदीप्ता साहू दशपल्ला नयागढ़। प्रदीप्ता लाइन अच्छ ना? जय गुरु। जय गुरु। भजन गाओ अबे। ओके। परासन देवे नदिया प्रभु हे अनुभवती के
दिया परासन देले नदीय प्रभु हे अनुभवाटे के दिया से परम सुख अपूर्व पुलका से परम सुख अपूर्व पुलका हरिणिया मोहा ସେହି ଅନୁଭବ ଦିଆ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଅନୁଭବ ଦିଆ ପରାଶର ଦେଲି ନଦିଆ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନୁଭବ ଟିକେ ଦିଆ परासन देले नदीय प्रभु हे अनुभव टिके दिया से परम सुख अपूर्व पुलका से परम सुख अपूर्व पुलका हरिणे सब मोहा ସେହି ଅନୁଭବ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଅନୁଭବ ଦିଅ ପରାଶର ଦେଲି ନଦିଅ ପ୍ରଭୁ କି ଅନୁଭବ ଟିକେ ଦିଅ ଜନମ ଦେଇଛ କରମ ଦେଇଛ ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛ ଜନମ ଦେଇଛ କରମ ଦେଇଛ ଯାହା ମୋର ଲୋଡ଼ା ସବୁ ତ ଦେଇଛ ତଥାପି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମୋର ତଥାପି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମୋର ଝରି ଯାଇ ଆଖି ଲୁହ ସତ କରି ମୋତେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ସତ କରି ମୋତେ କୁହ ପରାଶର ଦେଲେ ନଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନୁଭବ ଟିକେ পরাশন দেলে নদিয় প্রভু হে অনুভব টিকে দিয় জগত ঠাকুর পরম ঈশ্বর লোড়া নাহি মোর মায়ার সংসার জগত ঠাকুর পরম ঈশ্বর লোড়া নাহি মোর মায়ার সংসার যাহা দূরে বন্ধা মুহি চিরদিন যাহা দূরে বন্ধা মুহি চিরদিন জানি নথিলি কি কুহ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ କୁହ ପ୍ରଭୁ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ମନେ କୁହ ପରାଶର ଦେଲେ ନଦିଅ ପ୍ରଭୁ ହେ ଅନୁଭବ ଟିକେ ଦିଅ তুমি তো সাকার তুমি নিরাকার তুমি পরা সাহা মুক্তি জীবনার তুমি তো সাকার তুমি নিরাকার তুমি পরা সাহা মুক্তি জীবনার হে সুখ সাগর সমাধান মোর হে সুখ সাগর সমাধান মোর বিন্দু জানি যা ধন্য মতে করি দিয়া প্রভু ধন্য মতে করি দিয়া পরাশন দেলে নদিয় প্রভু হে অনুভব টিকে দিয়া
परासना देले नदिया प्रभु के अनुभव टेके दिया ते पारमा सुख अपूर्व पुलक से पारमा सुख अपूर्व पुलक हरिया सब मोहा सेही अनुभव दिया प्रभु सेही अनुभव दिया परासना देले नदिया प्रभु हे अनुभव टेके दिया परासना देले नदिया प्रभु हे अनुभव टेके दिया अनुभव टेके दिया। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। खूब सुंदर है भजनटा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को जीवन में ग्रहण कला परे आमे अनुभव टिके पाइबे प्रार्थना कर अलग सब जिन ये अनुभवटा हूँ गोटे संस्कृत शब्दटा अनु उपसर्ग भू धातु रही अनु मान हूँ पछरे भू धातु माने भू माने हेई उठिबा बा हेबा जहाटा आमे हेई उठिया पई जहा जहा करिकी पछरे छाड़िकी आसुंती सेटा हमर अनुभूति तेणु आमे आज एतिकी बाट जो जाइछंती आज आमे छोट छोट पिला माने जो सुंदर सुंदर भजन गाउछंती बही एते सुंदर पढुछंती तो आमे पिला बेले इन जिंस जानि पार नथिलु तेणु ए जो एतिकी बाट जा हेइछंती पिलाटे दिनरु इष्टपति करिबा प्रार्थना करिबा बही पढिबा भजन करिबा भीतर दे जहा जहा जीवन रे पछरे रही आसुची जोटा हिस्ट्री बोली कहजे सेटा होचे हमर अनुभव ए अनुभव को नहीं अनुभूति द्वारा जहाँ जना जाए सेटा होची ज्ञान हमर अलग किसी आसी पार तेज जहाँ हूँ ठाकुर पाखे मुझे प्रार्थना करुँच तुम्हें ठाकुर को जीवन में धरी लक्ष्यर जहाँ जो गोटे भल पिला हो उठ भल मनीष हो उठ से तुम इच्छा पूरण हो महती इच्छा को पूरण करने तुम्हें ए दिन चेष्टा कर चल एवं मुझे प्रार्थना करूँ तुम शारीरिक मंगल सुख शांति निरामय श्री चरण तले प्रार्थना करुँ। जय गुरु। यापर भजन प्रदर्शन करे विष्णुप्रिया स्वाई राउरकेला विष्णुप्रिया स्वाई। जय गुरु जय गुरु गा। सर्वमंगलदाता है जीव उद्धार विधाता है सर्वमंगलदाता है जीव उद्धार विधाता है इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम सर्वमंगलदाता है जीव उद्धार विधाता है सर्वमंगलदाता है दीप्त सिख प्रभु दया करो हे मोह राग द्वेष करो नाश दीप्त सिख प्रभु दया करो हे मोह राग द्वेष करो नाश ब्रह्म ज्ञान है गुरु बराबर नष्ट करो तुम सकल त्रास सर्वमंगलदाता है जीव उद्धार विधाता है सर्वमंगलदाता है
नियत तेरे चरण प्रांत में दास बन कर यतन। नियत तेरे चरण प्रांत में दास बन कर यतन। कातर जीवन शोक वेदना दूर हुए बस प्रेम मगन। सर्व मंगल दाता है जीव उद्धार विधाता है। सर्व मंगल दाता है जीव उद्धार विधाता है। इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्व मंगल दाता है जीव उद्धार विधाता है। इष्ट देवता पुरुषोत्तम प्रभु ठाकुर चरण में करो प्रणाम। सर्व मंगल दाता है जीव उद्धार विधाता है। सर्व मंगल दाता है सर्व मंगल दाता है। सर्व मंगल दाता है। जय गुरु दादा। अरे कौन ये सोई पड़छन ना कौन? नहीं नहीं मोटा ऑन कर विष्णुप्रिया सुंदर हिंदी भजन टा गाइले आ बहुत सुंदर से होछंती विधाता पुरुष जी होछंती विशेष भाव में धरी रखिछंती। तेणु तांकर विधि को जे माने कि चलिबो से पुण्यर अधिकारी हब निज जीवन रे से सुख शांति आनंदर अधिकारी हब। तेणु आमे एई जो छोट छोट कुनी कुनी पिला माने तांकर ए जो मन रे आसीची जे प्रभुंक श्रीचरण तले प्रार्थना करिबा तांको प्रणाम करिबा ए भजन माध्यम जो कहले समस्त तांको प्रणाम दरकार अछि। तांको निकट से प्रणाम मान तांकर इच्छा को परिपूर्ण करि करि चलिबा एमती एई भली करू 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 आम जीवनटा तांको पई उत्सर्गित हे परिबो। तबे जहा हो श्री ठाकुरंकर श्रीपाद पद्म रे विष्णुप्रिया तथा तांको परिवार समस्तंकर सुख शांति आनंद पई प्रार्थना करूछु। से आहुरी भल भजन गाई समस्त खुशी करूथांतु से ठाकुर भी खुशी होथांतु। जय गुरु। या परे वेदानिता विश्वाल संबलपुर भजन गाइब। हेलो दादा जय गुरु। हाँ, जय गुरु। आरंभ कर आज्ञा दादा। ए गीत रचना करिसेंती पूज्य अबेंदा। ভালোই যদি চাস ওরে মনে ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মনে ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারাই ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জন তারাই ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মনে ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারাই ভালোবাস সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তা
আচরণে সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তা আচরণে থাক তাহারি চরণ ধ্যানে থাক তাহারি চরণ ধ্যানে মুঝে অবিশ্বাস থাক তাহারি চরণ ধ্যানে থাক তাহারি চরণ ধ্যানে মুঝে অবিশ্বাস সবার ভালো করেন যে জন তারাই ভালোবাস তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপনারে তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপনারে ভালো করাই যাবে ভালো যাবে হিসাত্রাস ভালো করাই যাবে ভালো যাবে হিসাত্রাস সবার ভালো করেন যে জন তারাই ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারাই ভালোবাস তিনি ছাড়ার কে আরে ভালোবাসায় পূরণ করে তিনি ছাড়ার কে আরে ভালোবাসায় পূরণ করে সবাই প্রেমের রক্ষে ধরে তারণ সর্বনাশ সবাই প্রেমের রক্ষে ধরে তারণ সর্বনাশ সবার ভালো করেন যে জন তারাই ভালোবাস তাই বলে মনোহরে চলে না তার চরণ অদি তাই বলে মনোহরে চলে না তার চরণ হরি সার্থকটাই উঠবে ভয়ে মরণ হবে নাশ সার্থকটাই উঠবে ভরে মরণ হবে নাশ সার্থকটাই উঠবে ভরে মরণ হবে নাশ সার্থকটাই উঠবে ভরে মরণ হবে নাশ সবার ভালো করেন যে জন তারাই ভালোবাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস সবার ভালো করেন যে জন তারাই ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জন তারাই ভালোবাস সবার ভালো করেন যে জন তারাই ভালোবাস দাদা জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଜି ସବୁଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିଢି ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିନଦାଙ୍କର ଆଜି 21ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବେଦାନିତା ମା ଯାହା ହଉ ସେ এই ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଭଲ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଭଲ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଚାହ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଭଲ ପାଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଅ ଏକମାତ୍ର କେବଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯିଏ ଏ ଯୁଗର ଉଦ୍ଧାତା ଯୁଗର ତ୍ରାତା ଯୁଗର ଅବତାରୀ ଯିଏ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ଗଛ ପତ୍ର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁଲତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣ ତଳେ ଭେଟି ଦେବା ତେବେ ଯାହା ହଉ ତୁମର ସାର୍ଦ୍ଧିକ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ତୁମର ଆହୁରି ଏଇ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥାଉ ପରମ ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ
जय गुरु। जय गुरुदेव। या परे कोरस गान करिवे राउरकेलारू रंजना पढ़ियारी। जय गुरु रंजना दादा। जय जय गुरु। गुरु। आरंभ जय गुरु आरंभ कर। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। मोह को तोड़ा माया हटाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाई। भरम सब बिखर गया अब, विषय भरम सब बिखर गया अब, तुमने नीति लगायो प्रभु, तुमने नीति लगायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जगत मुझको लगे पराया, मान लालसा सबको भुलाया, मान लालसा सबको भुलाया। सकल वासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा, तुमसे प्रीत लगायो प्रभु, तुमसे प्रीत लगायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो, तूने कैसा रास रचायो। जन्म जन्म की प्यास बुझाई, चरण में आश्रय मैंने पाई, चरण में आश्रय मैंने पाई। भव भय शंका ताप दहन को, भव भय शंका ताप दहन को, तुमने आज मिटायो प्रभु, तुमने आज
के सारा सिर छायो के सारा सिर छायो तूने के सारा सिर छायो। जय गुरु। जय गुरु। रंजना कोरस गाइला ठाकुर को परिवार रे ग्रहण कर चलुथिले पिला माने जे स्वतः भाव रे काम सब शिखी जाती जेमिति कि गुरु प्रार्थना करिबा विभिन्न प्रकार बही पत्र पढ़िबा ए भजन कीर्तन करिबा माध्यम रे जेउ ना जेउ उपाय हो तांको पाखरे लागि रहिबा से एमिति लीला करिसंती जे एमिति सृष्टिटा को तयारी करछंती आमु जीवन रे सब देइछंती एबे तांको हमर सब प्रकार दुख शोक पाप ताप को काटी कि आमु पुणी से शांति रास्ता रे नेबा पई ए सब रचना करिसंती ताहु आउरी सुंदर भजन कोरस गायकी श्री श्री ठाकुरंकर जो भावधारा प्रचार प्रसार ए माध्यम रे हो रंजन आहुरी आगु को बढ़ू श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे ए जीवन त्रता ए जुगर सब प्रकार समस्या को काटिला भलिया महामंत्र नहीं आसुंती समस्त पाटा पहुंचू ए भजन कीर्तन कोरस माध्यम रे समस्त सुनी खुशी होंतु किछि समय पई हो पछके मनुष्य मानसिक और आत्मिक जो खोराकटा पाउची ता जीवन रे एटा आगु को चले नबार आगु को बढ़े नबार उत्साह जोगेब तेणु आज आउ थरे श्री श्री ठाकुरंकर श्रीपाद पंकजरे रंजना तथा तांका परिवार समस्तंकर सुख शांति निरामय सुदीर्घ जीवन कामना करू। यार परवर्ती पर्याय आमर कीर्तन कीर्तन परिवेषण करिवे सुब्रत साई 42 मोजा कटक। सुब्रत लाइन रे छ सुब्रत 42 मोजारू दादा दादा जय गुरु। सुब्रत जॉइन करना तनुश्री त्रिपाठी जोड़ा जॉइन कर तनुश्री त्रिपाठी जोड़ा से गाइबे कीर्तन। हाँ 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 ठीक अछि सुब्रत जय गुरु गाओ कीर्तन गा तनुश्री त्रिपाठी जोड़ारू कीर्तन गाइबे सुब्रत भाई जॉइन करि पाना तार कोन प्रकार असुविधा जो तबे तनुश्री गाओ कीर्तन गा। विश्व चौदिगे गगने पवने विश्व चौदिगे गगने पवने अनुकूल बहिला रे विश्व चौदिगे गगने पवने विश्व चौदिगे गगने पवने अनुकूल बहिला रे उड़िला रे उड़िला नामर ध्वजा उड़िला रे विश्व चौदिगे गगने पवने विश्व चौदिगे गगने पवने विश्व चौदिगे गगने पवने विश्व चौदिगे गगने पवने राम अनुकूल बहिला रे विश्व चौदिगे गगने पवने विश्व चौदिगे
উড়িলা 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 রে রামর ধ্বজা উড়িলা রে উড়িলা 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 রে রামর ধ্বজা উড়িলা রে বাজরা 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 রে বৃন্দাবনে গোপী বাজরা রে বাজরা 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 রে বৃন্দাবনে গোপী বাজরা রে উড়িলা রে উড়িলা রে রামর ধ্বজা উড়িলা রে উড়িলা রে উড়িলা রে রামর ধ্বজা উড়িলা রে বিশ্বে চৌদিকে গগনে পবনে 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 অনুকূল মহামহিলা রে বিশ্বে চৌদিকে গগনে পবনে বিশ্বে চৌদিকে গগনে পবনে অনুকূল মহামহিলা রে উড়িলা রে উড়িলা রে রামর ধ্বজা উড়িলা রে উড়িলা রে উড়িলা রে রামর ধ্বজা উড়িলা রে ঘোর কলিকারে মরণ নরে ঘোর কলিকারে মরণ নরে আসিছন্তি প্রভু কলকি অবতারে আসিছন্তি প্রভু কলকি অবতারে আসিছন্তি প্রভু কলকি অবতারে আসিছন্তি প্রভু কলকি অবতারে সংসার জঞ্জাল ସବୁ ବାହି ଦେବେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ବାହି ଦେବେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ବାହି ଦେବେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ବାହି ଦେବେ ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରି ନେବେ ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରି ନେବେ ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରି ନେବେ ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରି ନେବେ ନିରସ ମନରେ ଆଶାର ସପନ ନିରସ ମନରେ ଆଶାର ସପନ ନିରସ ମନରେ ଆଶାର ସପନ ନିରସ ମନରେ ଆଶାର ସପନ ଦେହ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଲା ରେ ନିରସ ମନରେ ଆଶାର ସପନ ନିରସ ମନରେ ଆଶାର ସପନ ଦେହ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଲା ରେ ଉଡ଼ିଲା ରେ ଉଡ଼ିଲା ରେ ରାମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିଲା ରେ ଉଡ଼ିଲା ରେ ଉଡ଼ିଲା ରେ ରାମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିଲା ରେ ନିରାଶ ମନରେ ଆଶାର ସପନ 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 ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଲା ରେ ନିରାଶ ମନରେ ଆଶାର ସପନ ନିରାଶ ମନରେ ଆଶାର ସପନ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଲା ରେ ଉଡ଼ିଲା ରେ ଉଡ଼ିଲା ରେ ରାମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିଲା ରେ ଉଡ଼ିଲା ରେ ଉଡ଼ିଲା ରେ ରାମର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିଲା ରେ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ପ୍ରଭୁ ଆଗମନେ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ପ୍ରଭୁ ଆଗମନେ ସଜନ ମନରେ ଶାନ୍ତି ସଜନ ମନରେ ଶାନ୍ତି ସଜନ ମନରେ ଶାନ୍ତି ସଜନ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଭକ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରେମେ ଧାରି ଧାରି 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 ହରିବୋଲ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼େ ହୁଳ
जय गुरु दादा। जय गुरु। एई थंडा दिन रे शीतुआ राति रे जदि को निद लागुथबो एई जो वर्तमान भाव उन्मादक जो कीर्तन तनुश्री गाउची बोली कहीं जानी हेलानी मते लागुथला उत्सव रे जदी हमर दादा माने कीर्तन करंती से भले को उच्च कोठीर कीर्तन मो बहुत खुशी ठाकुर पाखे प्रार्थना करुची तमे ठाकुरंकर एई कीर्तन सुंदर भावरे गाई निजे खुशी हो ठाकुर खुशी कराओ अन्य गुरु भाई खुशी करुथाओ आहरी उत्तरोत्तर ए दिगरे तुमे आगो को जाओ प्रभु श्रीचरण रे प्रार्थना जाओ तांकर नामटा एबे सबुआड़े उड़िलानी आगुरु श्री श्री ठाकुर एवं ता परवर्ती मुहूर्त श्री श्री बड़दा परम पूज्य आचार्य श्री दादा श्री श्री बाबाईदा एबे पूजनीय अभिनदांकर जो पंचम जेनेरेशन ये जो पंचम पीढ़ी रे आसी पहुंची तांकर नामर भावर प्रसार प्रचार करिया पई जो जोरसोर उद्यम समस्त चली तार निश्चित सुदूर प्रसारी आमे तार सुफल अधिकारी हवा एवं तांको धरी मध्य हम जीवन अनेक अनुभूति एभली अच्छी एबे जहा हो चलंतु आगो को बढ़िबा एभली तमे कीर्तन गाई तमे समस्त को मुग्ध करुथाओ तुमरे कंठरे श्री ठाकुर विराजमान करंतु तुमर तथा तुम परिवार एवं तुम संगर सहयोग करता समस्त सार्थिक कल्याण पई तांकर श्रीपाद पंकज तले प्रार्थना करुछि। जय गुरु। जय गुरु। परवर्ती पर्याय को जिबा श्री श्री ठाकुरंकर
लीला परे आलोचना करने गुणकीर्तन करने सर्वप्रथम मु स्वागत करुच्ची आयुष राउत कटक रु आयुष लाइन छ आज्ञा जय गुरु। हाँ आरंभ कर परम प्रेममय श्री ठाकुर चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय श्री श्री बड़मा चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाठ श्री श्री बड़ा चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाठ आचार्य देव श्री दादा चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय श्री श्री बाबाईद चरण कोटि कोटि प्रणाम। सम्मान्य परिचालक महोदय, उपस्थित ऋतिक देव मंडली, गुरु भ्राता मातृमंडली और मो सान बड़ मानू आंतरिक जय गुरु जनाऊची। आमे पूर्वरु केते जन्म नेइछु ओ आगको केते जन्म नबु ताहा आमे जाइना, किंतु एही जन्म आमे ठाकुर को धरिचु माने आमर ए जन्म धन्य होई गला। आमे माने खूब भाग्यशाली, आमे आज ठाकुर को धरिचु। श्री श्री ठाकुर होचंती असीम सागर। देखिବାକୁ गले आमर एही जन्मटा खूब स्वल्प ठाकुर विषय संपूर्ण ज्ञान आहरण करने। आज श्री श्री ठाकुर पंचम पीढ़ी पूजनीय अविंदांकर 21तम जन्म तिथि। एही अवसर रे मु श्री श्री ठाकुर चरण रे प्रार्थना करुछि तांकर सर्वरिष्ट तांकर अविंदांकर सर्वरिष्ट सुष्ट शांति और सुदीर्घ जीवन पाई। श्री ठाकुर कहते इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रति गुरु वंशधर रेता शरीरे सुप्ता ठाके जीवंत तिनी निरंतरे। आउथर कहि रखुछि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रति गुरु वंशधर रेता शरीरे सुप्ता ठाके जीवंत तिनी निरंतरे। यार अर्थ हेउची एबे श्री ठाकुर तो नाहांती, ठाकुर बदल रे ठाकुर कहिथिबा हिसाब रे बरदा होइथिला आचार्य ठाकुर वंशधर ओ सेही ठाकुर निजे जे आउ एक शरीर रे लीला करछंती। अर्थात बरदा ठाकुर निजे जे ठाकुर निजे शय त्याग करसला परे बरदांक रूप रे आउ थरा से लीला करथिले। से ठाकुर एक चिन्ह बा सिंबल परी बरदा ठाकुर एक चिन्ह गोटे एक चिन्ह पड़िथिले इंग्रजी कह सिंबल पड़िथिले। ठाकुर निजे मध्य कहचंती बड़ खोका और मु गोटे टंकार एपट सेपट। ठाकुर आहुरी मध्य कहचंती बड़ खोका हेउची मोर सन बाय बर्थ एंड सन बाय कल्चर। जदि मोर किछि होई जाए ताले बड़ खोका को छाड़ी गली ताको मुंडे रखी चलिबो। बड़ खोका को छाड़ी गली ताको मुंडे रखी चलिबो। तेनु बरदा आचार्य दादा बाबाईदा किंबा अबिंदा ए समस्त ठाकुर एक प्रकार चिन्ह। ए समस्त आइडेंटिकल अर्थात समान। ए समस्त ठाकुर संगे समान। उदाहरण स्वरूप आंब गछर आंब हुए, पणस गछर पणस हुए, बिलेई थारु बिलेई जन्म हुए, सिंह थारु सिंह जन्म हुए, मनुष्य थारु मनुष्य जन्म हुए। तेणु सही पड़ी ठाकुर थारु ठाकुर ही जन्म ग्रहण करिवे। एकदा अबिंदा ओ तांग सांग माने गोटे जागा को खेलिबा को जाइथिले। सेतारे खेलिबा समय हठात अबिंदांक पार्टीरू बाहरी जाइथिला एथारे पूर्व एक हॉस्पिटल थिला। तांकर एक कथा तांग सांग सुनी आश्चर्य होइथिले ओ से कथा जेबे तांकर अन्य सांग मानू कहिथिले ए विषय वस्तु उपरे तनाघना चलिला जणा पड़ला सत्य सेठारे एक बहु वर्ष पूर्व एक हॉस्पिटल थिला। तेनु ए घटना आमे गोटे जिनिस देखि पारुछे जा अन्य मानको देखा जाई नथिला जा ता अबिंदा को देखा जाइथिला। जहा विषय अन्य के जाई नथिले ता अबिंदा किंतु जानिथिले। तेनु एही घटना आमे स्पष्ट भाबरे कहि परिबा अबिंदा हेउचन ठाकुरक एक चिन्ह ओ तांका माध्यम रे
ଠାକୁରଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର ଆସିକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର ଆସି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମধ্যে ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। କୁହାଯାଇଛି ପୂର୍ବତନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଗରୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହମ୍ମଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ଠାକୁର ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଠାକୁର ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ କହିଥିବା କଥା ଗୁଡିକ ଯେପରି ଲିଭି ନ ଯାଉ, ତାଙ୍କ କହିଥିବା ତାହା ଠାକୁର ଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତା ଠାକୁର ଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସୀମିତ ନ ରହୁ, ଠାକୁର ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କହିଥିବା କଥା ଗୁଡିକ ପ୍ରଚାର ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ଆମ ପୂର୍ବତନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ମହମ୍ମଦ ଆସିଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆଜି ସେଇ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଇନି ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିବା କଥା ଯେପରି ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ବୋଧେ ମୁଁ ନଥିବି, ବାବା ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ନା ମାଇକ ଲଗାଇ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ନଥିବେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାଦା ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ବାବା ଦାଦା ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବିନ୍ଦ ଦିନ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଧଳା ଧଳାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବେ। ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲେ ଧଳା ହିଁ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଓ ନାମ ସେତେବେଳେ ମାଇକ ଲଗାଇ ପ୍ରଚାର ହେବ। ଏବେ ଆମେ ନାମକୁ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ରୀତିକ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନାମଟା ମାଇକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହବ। ଆମେ ମାନେ ଭାବୁ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଶ୍ରୀ ରାମକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ପୁଣି ମଣିଷକୁ କାହିଁ ପୂଜା କରିବୁ? ଆମେ ଭାବୁ ଠାକୁର ଜଣେ ମଣିଷ। ଏହା ଆମେ ଭାବୁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭଗବାନ ମାନେ ଭଜମାନ। ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଖାଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଗବାନତ୍ୱ, ବିଶାଳତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ, ମଣିଷର ଅନୁଭବରେ ଆସେ ଯେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଧନା କରେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭଲ ପାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଷଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଇତି ଭଗ, ଓ ଏହା ଯେଉଁଠି ବାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥାଏ, ଯେପରି ଜ୍ଞାନବାନ, ଗୁଣବାନ, ଧନବାନ। ଜଣେ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡେ ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିଛି, ତାକୁ ଯେ କିଏ ବି ଦେଖିଲେ କହିବ ସେ ଜଣେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନ ତା ନିକଟରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ସେହିପରି ଷଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶ ଯାହା ପାଖରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥାଏ, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସମୟ କହିଛନ୍ତି, ସବାର ଏକତା ଭଗବାନରେ ଜ୍ଞାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଯଶ ଏହି ସବୁର ସମାର ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ
ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଣିଷ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମଥାରେ ବହି ଚାଲିବା, ଠାକୁର କହିଥିବା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା, ନିଜେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଓ ଆମର ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଓ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସବୁବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ବଗୁଡ଼ା ମାନିବା, କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଇଷ୍ଟ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆୟୁଷ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଉପରେ କହିଲ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜନସମାଜ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହାହାକାର କରି ନିଜର ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ନହେବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରଖିଦେଇ ଗଲେ, ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରୁ କେହି ବିଚ୍ୟୁତି ଲାଭ ନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୟଗୁରୁ। ବୋଧହୁଏ ଦାଦାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାଜନ କରିବେ ଇପ୍ସିତା ସ୍ୱାଇଁ ଫ୍ରମ୍ କଟକରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर परम आराध्य जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपा श्री श्री बड्डाचार्य देव श्री श्री दादा समस्त को आंतरिक मोर जयगुरु और प्रणाम। मो ना होची इप्सिता स्वाई। मु ठाकुरଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୁଅ ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ହିମାୟତପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ମନମୟୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ମନମୟୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁ ଡେରିରେ ଯାଉଛୁ, ତତେ ଆଜି ଲେଖା କିଛି ଆସିବନି। ସେ ଠାକୁର ଦୌଡ଼ି ଗଲେ, ଠିକ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଟିଚର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିଚର କହିଲେ, ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଠାକୁର କହିଲେ, ମୋ ମା କହିଥିଲେ ମତେ କିଛି ଆସିବନି। ସେଠୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଠାକୁର ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ କାଚ ଗଳିଗଲା, ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଠାକୁର ମନମୟୀ ଦେବୀକୁ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବିନି। ତାପରେ ମନମୟୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁ କାହିଁ ଯାଇପାରିବୁନି ସ୍କୁଲ? ତୋର କିଛି ହେଇନି, ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଠାକୁରକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଠାକୁର ମନମୟୀ ଦେବୀକୁ କହିଲେ ମା ତମେ ମୁଢି ଭାଜି ଦିଅ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବିକିକି ପଇସା ରହିବ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିବି। ସେଠୁ ମନମୟୀ ଦେବୀ ମୁଢି ଭାଜି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବିକିକି ପଇସା ରହିଲା ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିଲେ। ଦିନେ ଉମେଶ ଲାହାଙ୍କ ଘରକୁ ମନମୟୀ ଦେବୀ ଆଉ ଠାକୁର 2 ଜଣ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ଉମେଶ ଲାହାଙ୍କ ଘର ପାଲକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦିନେ ଉମେଶ ଲାହାରୀ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାର୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ପଡିଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଏହା 3-4 ଥର ହେଲା।
ସେଠୁ ଠାକୁର ବାଲକୋବାଲ ଉମେଶ ଲାହାରୀ ବହୁତ ରାଗି ଗଲେ। ତାପରେ ମନମୋହନ ଦେବୀକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ତମ ଛୁଆ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ତମ ଛୁଆ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ। ମନମୋହନ ଦେବୀ ତା ରାଗିକି ଠାକୁରକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ସିଏ ମତେ ଡାକୁଛି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ ମତେ ଡାକୁଛି ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଉମେଶ ଲାହାରୀ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ସିଏ ମୋ ଠାକୁର। ଏହା ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଖୁସିରେ। ଦିନେ ଉମେଶ ଲାହାରୀ ଦିନେ କବିରାଜ ଖରାରେ ବିଷ ଔଷଧ ଶୁଖେଇଥିଲେ। ଏଠୁ ଠାକୁର ପୁଳାଇ ଆଣି ସେ ଔଷଧକୁ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ କବିରାଜ ଡରି ଗଲେ, କହିଲେ ବାପ ରେ ବାପ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ବିଷ ଔଷଧ, ଏବେ ଛୁଆର କଣ ହବ? ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି। ଦିନେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନମୋହନ ଦେବୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଠାକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ଯାହା ବଳୁଥିଲା ସେ ନିଜେ ଖାଇ ଦଉଥିଲେ। ଏହା 4 ଦିନ ହେଲା। ତାପରେ ମନମୋହନ ଦେବୀ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ହେ ସିଏ ତ ବଡ, ମୋ ପୁଅ ତ ବହୁତ ଛୋଟ, ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପଚାରିଲେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ରେ ତୁମେ କାହିଁ ତା ଅଇଁଠା ଖାଉଛ, ଆମ ଛୁଆର ପାପ ହବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ଆଜି ତମେ ମତେ ବାରଣ କରୁଛ, କାଲି ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇବେ, ତାପରେ କାହାକୁ ତୁମେ ବାରଣ କରିବ। ଠାକୁର ଖାଲି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଠାକୁର ଘୋଡା ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ସେ ଘୋଡାଟି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳିଆ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେଠୁ ଘୋଡାର ଚାଳକ ତାକୁ 3 ଥର ବାଡେଇଲା। ସେଠୁ ଠାକୁରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସିଏ ସେଇ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇକି ପଳାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯାଇ ସାର୍ଟ ଓହ୍ଲେଇକି ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ଯେ 3ଟା ଚାବୁକର ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମର ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା, ତୁମର ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଯୋଉ ସେ ଘୋଡାର ଚାଳକ ତାକୁ ମାରୁଥିଲା, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଇଏ ବୋଧେ ସେଇ ଚିହ୍ନ। ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଠାକୁରକୁ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ହାତ କଣ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରି ବାପା ମାଙ୍କୁ, ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବଡ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା। ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଜନ ଯାଜନ ବିଶ୍ୱପତି କଲେ କାଟେ ମହାବୃତ୍ତି। ଆମେ ଆମର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟିଚର ଦରକାର, ଦୁନିଆରେ ସେମିତି ଚାଲିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଶେଷରେ କିଛି ଛୋଟ ଗପଟେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ଗାଈ ଯାଇଥିଲା ଚରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଭୁଲରେ ଟଙ୍କ ପୋଖରୀରେ ପଡିଗଲା। ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଘ ବି ପଡିଗଲା, ଖାଲି ବାଘ କହୁଥିଲା ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ହେଲେ ଗାଈଟା ଚୁପ ରେ ଥିଲା। ବାଘ କହିଲା ଗାଈକୁ, କହିଲା ଏଇ ଗାଈ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ଚୁପ ରେ ଅଛୁ, ତତେ କଣ ଡର ଲାଗୁନି? ଗାଈ କହିଲା
वो तो मालिक अछन तो मालिक नाथी मो मालिक आसे मते उद्धार करी नै जिवे तू एठी थिबु गाई परी हमको मालिक की गुरु भल बाटे रे चलिबा पई दरकार ଆଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବନି ଆମେ ସକାଳୁ ରାତିରେ ଯୋଉ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆଉ ସକାଳେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଇଷ୍ଟପତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ବଣ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ କିଛି ବାଣୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। आज जसान कृष्ण पुच्च सभार पुच्चमान अमर रौ आज जपा जागु कुटुक आज जन आज कृष्ण जा प्रघात खड्डे तोरा करने पर पंचाबार उल्ट चले मेच्छ जाने तादे बोले एकादेश से चले जरा तादे ने समझ गढ़ इष्ट नाय नेताजे जमर डर किंतु से शंख चक्रजनदय धर्म पंजन सिद्धनाय मंत्र दे मरे मारे करे क्ष अन्य बंचाई निजे थाके धर्म बनी जाने सके धर्म में सबाए बांचे बढ़े स्वप्न दट धर्म पूर्व तने मन राजा राजा निश्चने छतारा तस विधा संस्कार मन रखी से निष्ठ सरचरण जज निष्ठपोती कर ले कटे महादुति सुस्तईने मुक्ति अने राष्ट्र स प्रतिजन कर्म नाय चिंता सत पथे पथे नरक सदाचारे पांच बढ़े लक्ष्मी वंदे तार घरे इष्ट लगी कर्म करा से दवे पुण्य मनुष्य पंतांका बजेते परुष मनुष्य मुख्य जने व्यवहार नाय मुख्य मातृभक्ति अटल से चले पृथ्वी मैं बरे वर्ण करे से लेते समाज बढ़े प्रतिनमे कुरजन राष्ट्र समाज चतिरजन स्वामी पतितान जीवनी छेले जीवन पाते मनी अभ्यास व्यवहार मंथन संतर भावी मंत्र सदाचार रक्त नहीं पदे पदे तार भय माछ मांस का स्नेह पियाज रसुन नादाचा सबर पूर्ण करे जिनी तार मुख्य विधि वाणी जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु हमर ईशिता छोट झीटे हेले भी बहुत कथा कहला एवं बहुत कथा जो कहला भल लगला ठाकुर विषय एवं तांकर बाणी को सुंदर भाव परिवेशन करला जाओ से एते कथा जानी एटा होची ए जो परिवार प्रभाव परिवार बहुत दिन ठाकुर सेवा कर जार प्रभाव यही पिला हम जानी पार्टी परिशुद्ध हो जिनस आसुची ठाकुर जय गुरु जय गुरु से ठाकुर से चरण तले मैं प्रार्थना करुच्ची ईश्वरिता ताकर मन लाखी मनुष्यटी हो एवं या परवर्ती पर्याय को आम जीवा शेष पर्याय हड़ार गान करने आमर मेनका साहब अच्छा कि 42 मजारू आज्ञा दादा हाँ जल्दी करा समय हो जाउची जय गुरु जय गुरु आरंभ कर सतीत्व जर स्वभाव सिद्ध चर्चापटु मन जगधात्री मूर्त छिय संसारर जीवन सतीत्व जर स्वभाव सिद्ध चर्चापटु मन जगधात्री मूर्त छिय संसारर जीवन लक्ष्य कामरे व्यस्त रही से स्वामी सोहाग करे केउ फांकरे समय करी स्वामीर सेवा करे सतीत्व जर स्वभाव सिद्ध चर्चापटु मन जगधात्री मूर्त छिय संसारर जीवन शशुर घरे जो झीर अगाधा तुटा टाणा सही माने ता लक्ष्मी झीय सेबारे विपुल प्राण रे सेबारे विपुल प्राण
ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ଅତୁଟ ଟାଣ, ସେହିମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣରେ, ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ। ପତି ପ୍ରାଣ ଦକ୍ଷ ନାରୀର ସେବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି ଚଳନ, ପତିରୁ ତ ଏ ଦୀପ୍ତି ଆଣେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦିଏ ଉପଢୌକନ। ପତି ପ୍ରାଣ ଦକ୍ଷ ନାରୀର ସେବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି ଚଳନ, ପତିରୁ ତ ଏ ଦୀପ୍ତି ଆଣେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦିଏ ଉପଢୌକନ। ସତୀତ୍ୱଜର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟ ମନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା, ଏମିତି କରି ହିଁ ଚାଲିଛି ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କାରେ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କା। ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା, ଏମିତି କରି ହିଁ ଚାଲିଛି ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କାରେ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କା। ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥାରେ ବୁକୁ ଫାଟେ ନା, ଚମକେ ନା ତା ମନ, ହୃଦୟ ଉଜ୍ଜଳ କରି ତଠାରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ, ଅନ୍ତର ଦେଇ କରେ ନା ଯେ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପୂରଣ। ଏପରି ନାରୀ ଯାହା ଘରେ ଆପଦ କି ତାର କେବେ ସରେ, ଏପରି ନାରୀ ଯାହା ଘରେ ଆପଦ କି ତାର କେବେ ସରେ, ଚାଲେ ହିଁ ଚାଲେ ସୁଧାରେ ଉଧାରେ ଉଦାସେ ଡୁବେ ମନ। ସତୀତ୍ୱଜର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟ ମନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। କଥା ବିକି ହେଲୁ ସାନ୍ତାଣୀ କରିଲୁନି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟେ, କାମରେ ଫୁଟାଏ ନା ତୋଳିବୁ ଯାହା ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେରେ, ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ। କଥା ବିକି ହେଲୁ ସାନ୍ତାଣୀ କରିଲୁନି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟେ, କାମରେ ଫୁଟାଏ ନା ତୋଳିବୁ ଯାହା ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେରେ, ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଝିଅ ଧରିବ ନାହିଁ, କହିବନି ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ, ଅନ୍ତରରେ ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ। ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଝିଅ ଧରିବ ନାହିଁ, କହିବନି ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ, ଅନ୍ତରରେ ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ପର ହୁଏ ଯାର ଆପଣା ଜନ, ଅନୁରାଗ ତାର ଛନ୍ନହରା ଦରିଦ୍ରତା ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷଣ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ପର ହୁଏ ଯାର ଆପଣା ଜନ, ଅନୁରାଗ ତାର ଛନ୍ନହରା ଦରିଦ୍ରତା ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷଣ। ସତୀତ୍ୱଜର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟ ମନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୋହାଗ କରେ, କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କରି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ। ତେଣୁ ସତୀତ୍ୱଜର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟ ମନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୀର୍ଘ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏହି ସମୟଟାକୁ ମଧୁମୟ କରି ତୋଳିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ସମୟକୁ ଦୀର୍ଘ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଆଜି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କଥା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ। ଏଇ ଅସମୟରେ, ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଏଇ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ଏଇ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ସମୟରେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ନାମ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଦେଖେଇ ପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ।
ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଛଳାର ଗାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ତ ବହୁତ ମୋର ଖୁସି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ବାର ବାର ମୁଁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଭାବଧାରାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହତୀ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ, ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମର ଧ୍ୱନି ଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ନିରଞ୍ଜନ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି? ଜୟଗୁରୁ, ଆପଣ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଧେ ତାଙ୍କର ମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କରି ପଥରେ ଚାଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଜି ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଠି ସମାପନ ହବ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି ମୁଁ ଦଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ପାଳି ଧରିଦେବେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। जय आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। जय आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। जय युगाचार्य श्री श्री बड़दा की जय युगाचार्य श्री श्री बड़दा की जय। जय युगाचार्य श्री श्री बड़दा की जय आजिर आचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की जय जय। आजिर आचार्य परम पूज्य श्री दादा की जय जय। आजिर आचार्य परम श्री दादा की जय। जय परम पूजनीय श्री श्री बाबाईदा की जय परम पूजनीय श्री श्री अभिनदा की जय परम प्रमेय जुगत्राता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु।